बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। शहबाज साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोहम्मद चौधरी रब नवाज चदर ने मोरखा को लाहौर सरगोदा रोड सियाल मोड़ पर पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस चेकिंग करते हुए मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों के पैमाने चेक किए। इनमें 2 पेट्रोल पंपों का पैमाना कम होने की वजह से इन्हें मुबलिग 30,000 रुपए जुर्माना आयद किया और आइंदा के लिए सख्त हदायत की अपना पैमाना फौरी तौर पर दुरुस्त करवाएं, वरना अगली बार पंप सील करके FIR दर्ज करवाने के साथ साथ पंप के लाइसेंस की मनसूखी के लिए OGRA को तहरीर कर दूंगा। पेट्रोल पंप सील कर दिया। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक नकबजनी और चोरी के 8 मुकदमात में मतलूब 4 मुलजमान थाना भागटावाला पुलिस की गिरफ्त में। गिरफ्तार मुलजमान से नकदी 2 लाख रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला 4 कानूनी पिस्टल 30 बोर भी बरामद। गिरफ्तार मुलजमान जुल्करनैन, कामरान, उस्मान और इमरान पुलिस को नकबजनी और चोरी के 8 मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान से बरामद होने वाला माल मसरूका बादजा कानूनी कार्रवाई असल मालकान के हवाले। गिरफ्तार मुलजमान की तफ्तीश जारी है, मजीद इंकशाफात की तवक्का है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोहम्मद चौधरी रब नवाज चदर ने मोरखा को तकरीबन 9 बजे कोर्ट मोहम्मद मोटरवे इंटरचेंज पर चीनी के 400 थैले ले जाने वाला एक ट्रक पकड़ा। ट्रक चीनी के 400 थैले भलवाल से तिल्लागंग ले जा रहा है। मजीद कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सरगोदा को आगाह कर दिया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज रीजन के ज़ेरे तमाम सानिया कारसाज के शहीदों की याद में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के सेक्रेटरी इतलात चौधरी सजाद नजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल्चर विंग के सदर बाबाए रियाज काजी इसहाक मेमन का कहना था कि सानिया कारसाज पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे दर्दनाक वाक़या है। मोहतरमा शहीद अच्छी तरह जानती थी कि मौत इनका इंतजार कर रही है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत इनके लिए। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज रीजन के सदर एहसन अब्बासी और पार्टी रहनुमा वसीम साजिद का कहना था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान में जमहूरियत की खातिर जान कुर्बान की और पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए आगे भी जानों का नजराना पेश करते रहेंगे। तकरीब से सरदार नसीर अब्दुल कादिर करीम, सरदार रजाक, मलिक शफीक, शरीफ बलोच भुट्टो, ज़ीशान काजी और एहसन जमील ने सानिया कारसाज के शहीदों को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर सानिया कारसाज के शोधा के लिए दुआ भी करवाई गई। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर में ह्यूमन राइट्स कमीशन यूथ विंग भावनगर की जानिब से सेशन कोर्ट भावनगर के अंदर डिवीजनल और जिला अहदेदारान ने फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली और एहतजाज किया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मैडम जाहिदा रशीद, सीनियर एडवोकेट डिवीजन सदर बिलाल नूर महारवी, जिला अहदेदारान वजीर आला सांकला एडवोकेट मोहम्मद खान वड्डू, सरदार ज़फरुल्लाह खान, जावेद इकबाल अशारी, जाफर हुसैन भट्टी और तालिब हुसैन ने एहतजाजी रैली में मुश्तरका तौर कहा, फलस्तीनी मुसलमान हमारे भाई हैं, इन पर सिरहुनी रियासत इसराइल जुल्म के पहाड़ ढा रही है और बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है। ये इंतहाई काबिल अफसोस अमल है। अब तक 3800 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं और अस्पतालों में 600 जख्मियों पर बम गिरा दिया गया है। मजीद गजा शहर के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। फलस्तीन के तमाम शहरों में खुराक, दवाई और पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। अस्पताल, मसाजिद, गिरजाघर और तमाम निहत्ते शहरियों के घर तबाह कर दिए गए हैं। 10 दिन से मुसलसल जंग हो रही है। साबिक फलस्तीनी वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया के घर बम गिराकर खानदान के तमाम 14 अफराद शहीद हो गए हैं। मज़ीद इंतहाई दुख की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अभी तक कोई रास्त कदम नहीं उठाया, उल्टा अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है। इसराइल की मदद के लिए अमेरिका ने बहरी बेड़ा भेज दिया है। दीगर तमाम मुस्लिम अरब ममालिक और यूरोपीय ममालिक सब खामोश तमाशाई हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन के तमाम मेंबरान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है। ढरकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए ढरकी में रवानगी से कबल खुशी में रैली जिला भोलकी की खवातीन विंग की जिले सदर हीर अलवी की क़यादत में रवाना होंगे। रैली में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। खवातीन की पार्टी परचम उठाए खुशी में नारेबाजी। कायद मियां नवाज शरीफ कल अपने आबाई वतन वापस आ रहे हैं, जो कि खुशहाली के सफीर बनकर आ रहे हैं। हीर अलवी आज ये सब खवातीन मियां नवाज शरीफ की वापसी की खुशी में रैली निकालकर अपने कायद से मोहब्बत का इजहार कर रही हैं। जिले सदर हम सब खुश हैं और इनके हक में नारे लगा रहे हैं। शुरा काफिला मीरपुर मथैलो से लाहौर की तरफ खसूसी ट्रेन में रवाना हो।
یہ ہمارے کارکنوں نے جو جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ خوشی کے اس میں صبح ہم جو ہے آج لاہور روانہ ہوں گے انشاءاللہ. صبح میاں صاحب کا استقبال کریں گے بہت جوش و جذبے کے ساتھ, اور جو جتنے بھی کارکن ہیں اپنی خوشی سے جو ہے وہاں کے میاں صاحب کا استقبال کے لیے چل رہے ہیں. آج جو ہے ہم روانہ ہوں گے, صبح ہم میاں صاحب کا استقبال کریں گے. کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں. شہباز خان سے کوٹ ادو ٹرانسپورٹ چیکنگ. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پیٹرول ڈیزل کی کمی کے باعث کرایوں میں کمی کا ڈائریکٹ فائدہ عوام کو دینے کا حکم دے دیا. ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو اصغر اقبال لگاری کی گاڑیوں کو روک کر چیکنگ. بسوں ویگنوں میں سوار سواریوں سے زائد کرایہ وصول کرنے والے ڈرائیورز کی سرزنش کرتے ہوئے کرایہ واپس بھی کروا دیا. اڈے سے نکلنے والی گاڑیوں کو راستے میں روک کر سواریوں سے زائد کرایہ وصول کرنے بارے پوچھ گچھ کی. تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو کرایہ میں 10% کمی کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہے. اسسٹنٹ کمشنر پنجاب حکومت نے پنجاب بھر میں 3 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے کرایہ کا تعین کیا ہے. خلاف ورزی کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. بھاوے نگر سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے ریجنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کی طرح تحصیل منجرآباد میں 11ویں روز بھی اپنے حقوق کے لیے سینکڑوں مرد و خواتین مسلسل سراپا احتجاج اور پریس کلب منجرآباد کے سامنے دھرنا دیا. صوبائی میڈیا ایڈوائزرز پنجاب ٹیچرز یونین ساؤتھ پنجاب سردار ظفر اللہ خان نے ساسا اور عقیقہ رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا پینشن اور لیو انکیشمنٹ ملازمین کا بنیادی حق ہے. آج اساتذہ 11 روز سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں اور پنجاب کے تمام شہروں میں دھرنا دیا ہوا ہے. پنجاب کے 12 لاکھ ملازمین کا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب یا صوبائی کابینہ یا چیف سیکرٹری پنجاب نے کوئی توجہ نہیں دی. سے زائد 69 اساتذہ کو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں گرفتار کیا ہوا ہے. دیگر یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے اور باعث شرم ہے کہ میرا استاد فرش پر بیٹھا ہے اور حکمران کرسیوں پر براجمان ہیں. ہم پنجاب حکومت کے اس رویے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ناظرین آج خبر ہے پنجاب کے اندر 48,000 اسکولوں میں 44,000 اسکول بند ہیں. طلباء بازاروں گلیوں میں مارے پھر رہے ہیں. لاکھوں بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے. اس پر تمام والدین پریشان ہیں. دیگر احتجاجی دھرنا سے سوشل میڈیا کے لوگ میاں راشد ملکوکا وٹو اسرار احمد پراچا عامر نور صدر پنجاب ٹیچرز یونین امجد اسلام بھٹی چودھری نثار احمد محمد یوسف بھٹی گلریز گلزار اور منجرآباد وکلا بار کے صدر نے بھی خطاب کیا. انجمن تاجہ منجرآباد جنرل سیکرٹری عامر زرگر نے اساتذہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اساتذہ ہمارے روحانی باپ ہیں. حکومت پنجاب ان کے تمام مسائل حل کرے. حکومت اپنا رویہ بدلے اور ہوش کے ناخن لے. پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے. خبر شامل کرتے ہیں دھابے جی مارکیٹ سے. سمیر شورو کی اس رپورٹ میں فلسطین اور غزہ پر جاری صہیونی جارحیت وحشیانہ بمباری کے خلاف جمعہ کے روز مذہبی اور سیاسی جماعتوں جمعیت علماء اسلام تحریک لبیک شیعہ اور علماء کونسل اور متحدہ قومی موومنٹ نے الگ الگ ریلیاں نکالی گئیں. احتجاجی ریلیوں کی الگ الگ قیادت مولانا عبدالقادر اوان مولانا عامر مدنی عیسیٰ جوکیو اور لطیف سومرو نے کی. مسلم امہ کو متحدہ ہو کر صہیونی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کا وقت قریب ہے. مسلم حکمران اور مسلم فوجی عسکری قوت ہمت کرے. مولانا عبدالقادر اوان جمعہ اجتماع کے بعد مختلف مساجد سے مذہبی جماعتوں نے الگ الگ احتجاجی ریلیاں نکالی جبکہ سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے بھی ضلعی آرگنائزر عیسیٰ چوکیو کی قیادت میں ریلیاں نکالی. مختلف ریلیاں اپنے مسلک کی مسجدوں سے نکل کر نیشنل ہائی وے ٹھٹھہ روڈ میں اسٹاپ اور پریس کلب پہنچی جہاں مقررین نے خطابات کیے اور صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کی. اس موقع پر متاثرین غزہ کے لیے چند بھی جمع کیا گیا. خبر کا آغاز کراچی سے. ہمارے بیورو چیف عرفان مری سے ہوتا ہے. یونین کمیٹی 3 پیپری گراب ٹاؤن پاکستان پیپلز پارٹی یونین کمیٹی 3 پیپری کے صدر چیئرمین ڈاکٹر عصمت اللہ لون بلوچ وائس چیئرمین علی محمد قبول کی ہدایات پر نیو اللہ بخش حمایتی گوٹ کے پانی کی لائن کا کام شروع کروا دیا گیا ہے. اس موقع پر کونسل صلاح الدین قبول موجود. عوامی خدمت کے لیے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جرمنی کے بعد پاکستان لاہور میں گیلانی برادرز ٹریول سروسز کے نام سے نئی گرینڈ برانچ کے افتتاح کر دیا گیا ہے. گیلانی برادرز ٹریول سروس کا افتتاح کر دیا گیا. پروکار اور شاندار افتتاحی تقریب میں سیاسی سماجی کاروباری اور تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے خصوصی شرکت کی جبکہ اس موقع پر معزز شہریوں سمیت اور دیگر نے گیلانی برادرز ٹریول اینڈ ٹور سروسز کے سی ای او شیراز گیلانی کو مبارکباد پیش کی اور اپنی مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی. انہوں نے خواہشات کا اظہار کیا. اس موقع پر تقریب سے خطاب اور میڈیا سے
गुफ्तगू करते हुए शेराज गिलानी ने कहा है कि गिलानी ब्रदर्स ट्रैवल सर्विसेज का लाहौर में नई ब्रांच का आगाज हो चुका है, जिसमें गिलानी ब्रदर्स ट्रैवल ध्यानदारी और अवामी तौक़ात पर पूरा उतरने के लिए कोशा है। इसका मकसद मदद करना है, जिसमें बैरून मुल्क इमिग्रेशन स्टडी, हज उम्रा और वीज़ा, हवाई टिकट के हवाला से कोई भी मदद दरकार हो तो हमारी ब्रांच से राब्ता करें। हमारी ब्रांच आपकी हर किस्म की मदद के लिए दिन रात खड़ी है। आखिर में तकरीब में आए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। And premium services, new branch open in लाहौर, पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि लोग हमें टिकटॉक पे काफ़ी हमारे फॉलोअर हैं, हमें देखते हैं कि हमारी एक ब्रांच फ्रैंकफर्ट जर्मनी में भी है, कांटेक्ट करते हैं। अब आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम अब लाहौर जोहर टाउन के इलाके में हमारा ऑफिस खुल चुका है गिलानी ब्रदर ट्रैवल का। आप अब हमसे यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं वाया सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हमारी वेबसाइट पे जाकर आप ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं www.gilanibrother.com। थैंक यू। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की एक और रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाड़काना की जानिब से तहसील बाकरानी में कुली कचहरी का इनेकाद। बाकरानी आमद पर शहरियों और सिविल सोसाइटी के जानिब से SSP लाड़काना का शानदार इस्तकबाल करते हुए फूल निछावर किए और सिंध की सकाफत, सिंधी टोपी और अजरक तहाइफ के तौर पर पेश किए। कचहरी का आगाज लाफ्ते कुरान पाक से हुआ। SSP लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शेरासी ने सैकड़ों शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। कुली कचहरी में सियासी समाजी रहनुमा समेत सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सन्स और तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शहरियों की जानिब से जमीन और जायदाद, रिश्तेदारियों, लेन देन और आपसी घरेलू तनाज़ा समेत दीगर मसाइल पेश किए गए, जिन पर SSP लाड़काना ने PCO मसाइल मौके पर हल किए, जबकि कुछ दरख्वास्तों पर इंक्वायरी और मेरिट की बुनियाद पर शफाफ तफ्तीश करने के अहकाम जारी किए। शहरियों ने अमन बहाल रखने के लिए तहसील बाकरानी में पुलिस चौकियों को फाल करने की तजावीज़ पेश की, जिस पर SSP लाड़काना ने मौके पर ही DSP बाकरानी गुलाम मुस्तफा अब्दू, DSP डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल गुलाम मुर्तजा अब्बासी, इंचार्ज DIB इंस्पेक्टर मुनीर अहमद समू और हेड क्लर्क और चीफ क्लर्क को जरूरी हिदायत और अहकाम जारी किए। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मोगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान जिला की जानिब से तंजीम के सरबराह अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी की हिदायत पर फिलिस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के तौर पर इलामा मुश्ताक हुसैन मशदी, इलामा आगा ज़हूर हुसैन और दीगर की क़यादत में, जबकि शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान शोबा ख़वातीन की जानिब से मर्सिया बतूल, ताहिरा बतूल, नुसरत फातिमा, रिदा सहरा और दीगर की क़यादत में रैलियों का इनेकाद किया गया, जो शहर के मुख्तलिफ रोड रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब के सामने पहुंची, जिसमें मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में मौका पर शुरा का कहना था कि इसराइल फ़लस्तीनी शहर गजा पर मुसलसल बमबारी कर रहा है, जिसके नतीजे में 3000 से ज़ायद इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जिसकी हम सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जबकि अमेरिका इसराइल जबर को लगाम डालने में नाकाम हो चुका है। इनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान और आर्मी चीफ फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं और मिसाल कायम करने के लिए इनकी हर मुमकिन मदद करें, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, जिसके लिए मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है। रैकी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमलू की रिपोर्ट के मुताबिक दरीना दुश्मनी पर बरातियों पर हमला, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सरहद थाना की हदूद में दरीना दुश्मनी पर सिंधरानी बरादरी ने बरातियों पर हमला कर दिया। सावन सिंधरानी दरीना दुश्मनी पर शादी में जाने वाले बरातियों पर हमला करके 4 अफराद को जख्मी कर दिया गया। शादी करके वापस जाने वाले सावन बरादरी के बरातियों पर जदीद असले से फायरिंग की गई। बारात में शरीक गाँव अली हसन सावन के रहायशी 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए तालका अस्पताल कोट की मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में खादिम हुसैन, हसन अली नौकार और 8 साल सामिन अली शामिल हैं। वाकया सावन सिंधरानी दरीना दुश्मनी पर पेश आया। पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA चौधरी नदीम अब्बास रबेरा खरल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी गुलाम रजा रबेरा खरल की क़यादत में बहुत बड़ी रैली निकाली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी गुलाम रजा रबेरा खरल की क़यादत में बहुत बड़ी रैली बंगला गुगेरा से मीनार पाकिस्तान लाहौर की तरफ रवाना। अपने कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए रवाना। हमारे नुमाइंदा राशिद अली वहां मौजूद हैं। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
मैरिज हॉल बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ। नाजरीन, आज 21 अक्टूबर है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चेयरमैन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं दाइम मैरिज हॉल मार्की में मौजूद हूँ। मेरे पास इस वक्त MNA चौधरी नदीम अब्बास रबेरा है, जो यहाँ से अपनी क़यादत में बहुत बड़ा जो है वो यहाँ से जलूस जो है वो लेके मीनार पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं। हम आज इनसे जानते हैं कि उनकी जो तैयारी है वो किस तरह से है और वो यहाँ से कितनी आवाम को जो है इस रैली की शक्ल में अपने साथ जो है वो लेके जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो आज जिस तरह से आपको पता है कि 21 अक्टूबर के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के हवाले से मीनार पाकिस्तान में एक पाकिस्तान का तारीख़ी जलसा हो रहा है, और जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं और जो जोशो वलवला है लोगों के दिलों में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनके वर्कर्स में, उससे ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। और उसमें जो हमारा हल्का है NA 141 और इसके जो साथ दोनों हमारे सूबाई हल्के हैं 183 और 184, इंशाल्लाह हमारी भरपूर पार्टिसिपेशन होगी और लोग बड़े शौक़ और जज्बे के साथ जो है मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करना चाह रहे हैं और लोग रवाना हैं। अभी बस थोड़ी देर तक हम भी यहाँ से निकलेंगे तो इंशाल्लाह इस हल्के की भरपूर नुमाइंदगी होगी और ये एक रिकॉर्ड नुमाइंदगी होगी बाकी आज तक जितने भी कोई सियासी इज्तिमा हुए हैं उसके हवाले से। बाबा जी इस हल्के के ही तकरीबन कोई 1500 के करीब लोग जो हैं वो इस में शामिल होंगे जिनको हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। बाकी लोग भी मुख्तलिफ जो जगहों से हैं वो अपने तौर पे आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में जब हम उकाड़ा के पहुँचेंगे, जो हमारी नहर बनती है, जो उकाड़ा की बाउंड्री है, तो वहाँ तक हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो टोटल लोग जा रहे हैं। लेकिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जोश जज्बा है और लोग जो है वो अपने तौर पे भी मुस्लिम लीग नून के काफ़िले के साथ मिलकर मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जाने जा रहे हैं और लोग अपने तौर पे भी आ रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ पहुँचते तक हल्के की दूर तक अंदाज़ा होगा कि कितने लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन यकीनन तौर पे ये तादाद 1500 से 2000 के करीब होगी। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि मियां साहब जो हैं वो आज मीनार पाकिस्तान जलसा करेंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे। चौधरी साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से आवाम बहुत ज़्यादा मायूस है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो क्या मियां साहब जैसे ही इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह करे इलेक्शन में वो कामयाब हों, तो क्या वो अपनी इस आवाम को, पूरे पाकिस्तान को एतमाद में जो है वो ले सकेंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा अपने इलेक्शन में जो वादा किया है वो पूरा किया है। वो मुल्क में अमन कायम करने का वादा हो, वो मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म करने का वादा हो, वो मुल्क से महंगाई ख़त्म करने का वादा हो। और 2017 का रिकॉर्ड आप देखें, पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम महंगाई थी, लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था, दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी और मुल्क एक तरक्की के रास्ते पे चल रहा था। बदकिस्मती से उसके बाद एक जो दौर आया उसमें सियासी अफरा तफरी हुई, सियासी बेयकीनी हुई, महंगाई हुई और लोगों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ। तो इंशाल्लाह मियां साहब का जो ये दौर है ये पाकिस्तान की तवीर व तरक्की के लिहाज से एक मिसाली दौर होगा और सबसे ज़्यादा इस दफ़ा फोकस ये है कि हमने आम लोगों को रिलीफ देना है और महंगाई का खात्मा करना है और इंशाल्लाह ये होगा। जिस तरह से पहले वादे पूरे हुए हैं सियासी, ये भी ज़रूर वादा पूरा होगा और ये सियासी वादा नहीं है, ये इंशाल्लाह वो मियां साहब का एक जज्बा है, मियां साहब की एक नेक नीति है और हमेशा से उनकी ख्वाहिश होती है कि इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए और मुल्क के लिए कुछ करें। तो इंशाल्लाह पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, तो ज़रूर इस महंगाई का खात्मा करने में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कामयाब होगी। चौधरी साहब, एक और चीज़ है, मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है, जैसे कि टीचर हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लीव इंकेशमेंट का बड़ा मसला चल रहा है, उसके बाद पेंशन का बड़ा मसला चल रहा है, फिर उसके बाद प्राइवेट स्कूल हो रहे हैं। आप इस हवाले से बताइएगा, जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस हवाले से बताइएगा। इस वक्त वाकई सियासी तौर पर ज़रा लोगों को मसाइल का सामना है। एक तो निगरान गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन आपके ये इल्म नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नून की 10 साल हुकूमत में तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको रिलीफ भी दिया गया, उनकी तनख्वाहों में भी बेहतरी लाई गई और साथ साथ तालीम के म्यार को भी बेहतर किया गया। तो
تو اب بھی جو ہے یقیناً طور پہ ٹیچرز ہمارے سب کے لیے قابل احترام ہے، اور ایک تعلیم تو بڑی بنیادی چیز ہے، ہمارے ملک کے بچوں کو سب کا پہلا حق ہے ان کا کہ ان کو بہترین تعلیم دی جائے۔ تو مسلم لیگ نون اس حوالے سے بالکل ان کی تیاری بھی مکمل ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور پاکستان کے لوگوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا تو یہ دن رات محنت کر کے ان مسائل کے حل کے لیے کوشش کرے گی۔ اچھا چودھری صاحب، پچھلے دنوں آپ نے واقعی ہی پاور شو کیا ہے، آپ نے بتا دیا ہے علاقے کو کہ اتنا بڑا جلسہ آپ نے کیا ہے، آج بھی اسی طرح سے آپ ریلی میاں صاحب کے پاس اس کا استقبال کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں میاں صاحب آج پاکستان جو ہے وہ آئے؟ یہ لوگوں کی بہت مہربانی ہے جی، اس حلقے کے لوگوں کی، ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، تو میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے آپ کا، اور مسلم لیگ کے ساتھ بھی ان لوگوں کی ایک بڑی وابستگی ہے، بڑے پرانے مسلم لیگی ہیں ساری یہ، تو انشاءاللہ آج کا بھی وہ اس دن بھی ہمارا کوئی بہت بڑے جلسے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن جس طرح سے لوگوں کی محبت اور جس طریقے سے انہوں نے شرکت کی اور ایک جلسہ بن گیا، تو آج بھی انشاءاللہ بھرپور لوگوں کی بہت شکریہ چودھری صاحب۔ کو ڈی پی او جنگ ملک طارق محبوب کی جانب سے تھانہ شورکوٹ سٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد، شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے احکامات صادر کر دیے۔ ڈی پی او جنگ ملک طارق محبوب نے تھانہ شورکوٹ سٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری کے موقع پر میڈیا نمائندگان اور سول سوسائٹی سمیت بڑی تعداد میں سائلین موجود تھے۔ اس موقع پر ڈی پی او جنگ نے شہریوں کی پولیس سے متعلق درخواستوں اور سماعت کر کے ان کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی پی او جنگ ملک طارق محبوب کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مال اور جان کی حفاظت کرنا جنگ پولیس کا فرض ہے۔ جوائنٹ پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے عوام پولیس کا ساتھ دے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات فروش علاقے میں ناسور ہیں۔ سرکل شورکوٹ پولیس کو منشیات فروشوں کے خلاف بھی کارروائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس موقع پر ڈی پی او جنگ ملک طارق محبوب نے ایس ایچ او تھانہ شورکوٹ سٹی فیصل رضا کاہلو، اے ایس آئی منظر عباس، اے ایس آئی صدام حسین اور اے ایس آئی مہر مظفر کچیانہ کو علاقہ میں ڈاکو گینگز گرفتاریوں اور بلائنڈ مرڈر کیس ٹریس کرنے پر تعریفی الفاظ سے نوازا۔ سماجی شخصیات کی چوکی سٹی میں عملہ کی کمی کی نشاندہی پر ڈی پی او جنگ ملک طارق محبوب چوکی سٹی میں جلد عملہ کی کمی پوری کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق جیکب آباد جماعت اسلامی کے حلقہ خواتین کی جانب سے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت اور فلسطین کی مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ضلع کونسل ہال سے ایک تاریخی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سینکڑوں خواتین نے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈ اٹھائے، ڈی سی چوک پر دھرنا دیا اور اسرائیلی کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مقررین نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے جس پر صہیونی عرصہ دراز سے قابض ہیں، اور اسرائیل فلسطینی مظلوم عوام پر دہشت گردی کر کے نہتے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں اور معصوم بچوں کو قتل عام کر رہا ہے، اور غزہ پٹی پر بمباری کر کے پورے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور دنیا کی پوری امت مسلمہ فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سمیت دنیا کی دیگر انسانی حقوق کی تنظیم میں اسرائیل کی فلسطین میں ظلم اور بربریت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ میاں چنو سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا محمد اشفاق خان کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او رانا عمر فاروق کی سربراہی میں تھانہ کچاکو پولیس کا جوائنٹ پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ مختلف کارروائیوں میں 4 منشیات فروش، 4 ناجائز اسلحہ میں ملوث ملزمان اور 2 خطرناک اشتہاری گرفتار۔ منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 9 کلو 700 گرام چرس برآمد۔ 4 ناجائز اسلحہ میں ملوث ملزمان سے 3 عدد پسٹل، 30 بور اور رائفل 222 برآمد کی گئی۔ خانے وال قتل اور رابری کے مقدمات میں مفرور اشتہاریوں کو بھی گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات کا اندراج کر کے مزید انٹروگیشن جاری۔ ڈی پی او کی ایس ایچ او تھانہ کچاکو ذیشان گل اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباش۔ سماج دشمن اور جائیں پیشہ عناصر کو ہر صورت کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ڈی پی او رانا عمر فاروق۔ دیپالپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ملک محمد اشرف تحصیل رپورٹر دیپالپور آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق منڈی احمد آباد کے نواحی گاؤں موزہ ڈوگرائی میں گھریلو تنازع پر باپ کی فائرنگ کے نتیجے میں بیوی اور بیٹا موقع پر جاں بحق۔ 2 افراد زخمی۔ منڈی احمد آباد فائرنگ کرنے والے کی شناخت منشا کے نام سے ہوئی ہے۔ منڈی احمد آباد جاں بحق ہونے والوں کی شناخت شہزاد اور شیما کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمی ہونے والوں کی شناخت مختار اور علی حسن کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ڈی ایس پی سرکل بصیر پور چودھری ذوالفقار علی وریا اور ایس ایچ او منڈی احمد آباد فوری طور موقع پر پہنچ کر بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ منڈی احمد آباد پولیس نے ڈیڈ باڈیز اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ کاموں کی معیار شیعہ اتحاد کے زیر اہتمام اظہار یکجہتی فلسطین کاررواں کی کاموں کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینکڑوں دوست احباب نے شرکت کی۔ ریلی کے موقع پر پورا شہر اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے
गूंज उठा। रैली के इख्तिताम पर चौधरी शाहिद हुसैन जाफरी, आबिद नजम, इलामा वकार हसन परदेसी, इलामा कासिम अब्बास नकवी ने रैली के शुरा से खिताब किया। इस मौका पर शिया इत्तेहाद कामुकी के चेयरमैन सैयद शाहिद हुसैन नकवी ने रैली के शुरा का शुक्रिया अदा किया। रैली में तहसील सदर मजलिस वहदत मुस्लिमीन जलगाम अब्बास भिंडर और जनरल सेक्रेटरी रिजवान तूर ने खुसूसी शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए तहसील सदर जलगाम अब्बास भिंडर ने कहा है कि दुनिया में जहां भी मजलूमों पर जुल्म होगा हम इनका साथ करते हैं। नुमाइंदा शानून की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी राय रियासत अली खरर की अलाउद्दीन के चट्ठा में डेरा आबिद एहसान चट्ठा पर मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के वर्कर कन्वेंशन में शिरकत। इस मौका पर साबिक वफाकी वजीर कानून सेंट्रल आजम नसीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, मियां हाजी अफजल हुसैन तारड़, साबिक वफाकी वजीर मोहतरमा सायरा अफजल तारड़, साबिक MNA मियां शाहिद हुसैन भट्टी, सब MPA डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख, राय कमर जमान करल, अज़म अंसर भट्टी, शेब शफीक अराई और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमा की शिरकत। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।